18 12 का हाफिज कुरान बन गया। ये हुजूर गौसे पाक का आलम है कि माँ के पेट में ही 18 12 के हाफिज कुरान हो गए। तो वो माँ के पेट से ही अल्लाह वाले हैं और वली है। यही तक के ही नहीं, बचपन में उनका दौर ऐसा था कि उनका खेल, उनका तरीका हमें मालूम है कि बल्कि उनका खेल आज हमारा और आपके बच्चे हैं तो वो खेलते हैं तो कोई और तरीका से खेलते हैं, लेकिन हुजूर गौसे पाक का तरीका क्या था, उनके खेलने का निज़ाम क्या था कि बल्कि वो ऐसा खेल खेलते थे कि जिंदे को मारते थे और मुर्दे को जिलाते थे। ये आलम था, उनका खेल ही ऐसा था। एक वक्त आया, हुजूर गौसे पाक बचपना में है, 5 साल का उम्र है। उस वक्त हजरत सुमई रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारगाह में एक बूढ़ी शख्स आती है और कहती है, ऐ हजरत सुमई सुनो, मेरा एक ही बेटा है, मेरा एक ही लगते जिगर है, मेरा सहारा यही है, आप मेरे बेटे को जिंदा कर दीजिए, मेरा बेटा मर गया। अल्लाह अकबर। हजरत हुजूर गौसे पाक के नाना जान है, उस बूढ़ी औरत को कहते ठीक है रुको। जब रुकती है वो बूढ़ी औरत और जब अर्शे आज़म, जब लोहे महफूज का मुताला करते हैं, करने के बाद वो बूढ़ी औरत से कहती है, अब जाओ तुम अपने बेटे के मैयत को जनाजा दे दो, कफन दे दो, तेरा बेटा अब जिंदा होने के लायक नहीं। अब वो बूढ़ी औरत रोते हुए जा रही थी। हुजूर गौसे पाक 5 साल का उम्र है, जब देख रहे हैं कि नाना के दरबार से वो औरत रोते हुए जा रही है। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि नाना के दरवाजे से कोई रोता हुआ जाए। अल्लाह अकबर। ये सोचता हुजूर गौसे पाक का उम्र कोई खास नहीं, 5 साल का उम्र है। वो बूढ़ी औरत पे हाथ पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद फिर से धक्का मारते कहते जाओ नाना के पास, फिर दोबारा जाओ। जाने के बाद फिर अरीजा पेश किए। वो हजरत सुमई रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बार बार कह रहे हैं, अब तुम्हारा बेटा जिंदा होने के लायक नहीं, जिंदा होने वाला नहीं, अब उसे तू यानी कफन दे दो, मैयत दे दो, जनाजा दे दो। अल्लाह अकबर। फिर वो बूढ़ी औरत वापस आती है, हुजूर गौसे पाक फिर धक्का मारते हैं। यही माजरा होते रहा। तब वो हजरत सुमई कहते हैं, बताओ ऐ औरत बात क्या है, तू बार बार जा रही है, फिर बार बार तू अंदर आ रही है, तुम्हें कौन धक्का मार मार कर बार बार अंदर किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। कहते कोई और नहीं, आपका नवाजा है, अब्दुल कादिर है। अल्लाह अकबर। वो पूरी औरत परेशान हो गई, हजरत सुमई भी परेशान हो गए। जब होने के बाद जब वहाँ से उनका बेटा जिंदा न हुआ तो हुजूर गौसे पाक 6 साल 5 साल का उम्र है। उस वक्त हुजूर गौसे पाक कहते हैं, ए बूढ़ी माँ घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं गया। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस बच्चे को जिंदा कर देते हैं। जिंदा करने के बाद वो बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगती है। अल्लाह अकबर। जब इतना कहना था, हजरत सुमई जो हुजूर गौसे पाक के नाना है अपने हुजरा अनवर से निकल कर आते हैं। आने के बाद कहते हैं, अब्दुल कादिर बात किया है, रुको जरा। अब हुजूर गौसे पाक का बचपना का दौर है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दौड़ लगा देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं, भाग रहे हैं। और इसलिए कि हजरत सुमई रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस वक्त गुस्से में थे, बच्चा का दौर था, बच्चा सोचे कि बल्कि गुस्सा में है, इसलिए वो दौड़ना शुरू कर दिए। जब मोहल्ले से गुजर रहे हैं तो हुजूर गौसे पाक उस वक्त में कह रहे, ऐ मोहल्ले वाले भागो भागो, नाना आ रहे हैं। जब भाग रहे हुजूर गौसे पाक, भागते भागते कब्रिस्तान माहे गुजरे। कब्रिस्तान था, जब कब्रिस्तान के बीच माहे गुजरे तो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमा रहे, ऐ कब्र के मुर्दो भागो भागो, नाना आ रहे हैं। अब यहाँ मोहल्ला भी भाग रहा है, कब्र के जितने मुर्दे थे सब उठकर भागना शुरू कर दिए। अल्लाह अकबर। अब हजरत सुमई सोचने लगे, अब तो वो समझ गए अगर मैं अब कुछ कहूँ तो क्या से क्या हो जाएगा, बस अब इतना ही पे रोका जाए। हुजूर गौसे पाक के नाना रुक गए और हुजूर गौसे पाक भी रुक गए। कहने लगे, ऐ बेटा अब्दुल कादिर बता मंजर क्या है, मैंने लोहे महफूज का मुताला किया तो उस पर इनके बेटे का नामो निशान मिट गया, तूने इसे जिंदा कैसे कर दिया। तो उस वक्त हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ नाना जान आप सुने सुने, बल्कि आप लोहे महफूज का मुताला कर सकते हैं तो मैं अब्दुल कादिर जिलानी मैं लोहे महफूज पर नाम लिख सकता हूँ दोबारा। यानी हुजूर गौसे पाक दोबारा नाम लिख सकते। अल्लाह ने उनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद किया कि बल्कि नाना वो लोहे महफूज का मुताला कर सके और नाती वो है जो लोहे महफूज पर फिर दोबारा नाम लिख सके। और हुजूर गौसे पाक का बचपना ऐसा था
دنیا میں ہم اور آپ، ہمارا اور آپ کا بچہ جب کھیلتا ہے تو ہم اور آپ سوچتے ہیں بات کیا ہے، یعنی دنیا کی چیزوں سے کھیلتا ہے، لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہے کہ جب ان کا مقام و مرتبہ اللہ نے بلند کیا تو اتنا بلند کیا کہ کوئی مقام و مرتبہ ہم اور آپ نہیں سوچ سکتے، کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپنا کا دور تھا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھلانگ میں سورج کے اندر چلے جاتے تھے، سورج کے اندر، اور وہ سورج یعنی اتنا اوپر ہے تب ہم اور آپ اتنا پریشان رہتے ہیں، اور جب ہمارے نزدیک ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ سورج اتنا گرم ہے کہ انسان کو جلا دے گا کوئی بھی چیز ہو، لیکن حضور غوث پاک ایک چھلانگ میں سورج کے اندر چلے جاتے تھے۔ اور جب وقت گزرا، جب گاؤں والے نے کہا اے عبد القادر بتا ذرا کہ جب تم چھوٹا تھا، بچہ تھا، جب کھیلتا تھا تو ایک چھلانگ میں تو سورج کے اندر چلا جاتا، اب کیوں نہیں جاتا؟ اب کیوں نہیں جاتا؟ اب بڑا ہو گیا، اب کیوں نہیں جاتا؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے گاؤں والوں سنو، اب سورج کو اتنی طاقت نہیں کہ مجھے اپنے اندر رکھ لے، یعنی سورج کو بھی طاقت نہیں اتنا ہے کہ اب وہ اپنے اندر مجھے رکھے، یعنی وہ شان ہے حضور غوث پاک کا، یعنی سورج کو جب طاقت نہ ہو تو کون ان کو کیا کر سکتا؟ سورج کو بھی اتنی طاقت نہیں، یعنی اتنا اللہ نے ان کا مقام و مرتبہ بلند کیا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور جو کرامت میں بہت اعلی ہیں اور ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، وہ یعنی ان کا گھرانہ ایسا ہے، وہ سیدی اور حسنی حسینی یعنی سید بھی ہیں، یعنی ان کا نانا ابو سب اللہ کے ولی تھے، بہت اپنے وقت کے پائے بزرگ تھے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ آج جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے نا 12 ربیع الاول میں، تو ہم اور آپ 12 ربیع الاول کے موقع سے جشن عید میلاد النبی کراتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، فرشتوں نے نکالا اور اللہ کا حکم بھی ہوا۔ جب یعنی ایک وقت تھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو اس مہینے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یعنی جشن عید میلاد النبی کرنے کے لیے، حضور کا میلاد کرنے کے لیے ان کے پاس روپیہ نہیں تھا، یعنی کوئی چیز نہیں تھا۔ تو ایک غلام کو اپنے شاگرد کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں سنو، مارکیٹ کے اندر جاؤ، بازار کے اندر جاؤ، یہ چیز کو بیچ دینا اور روپیہ لے کر آنا، اور جہاں تک اپنے شاگرد کو بھیجے۔ پھر حکم ہوا کہ آپ نے کیوں بھیجے، کیوں بیچا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے خوشی کے موقع پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یعنی کیا